बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बुक 9 नया कोर्स जो है 2025 का सिंगल नेशनल करिकुलम का, उसका सेकंड चैप्टर है। टाइटल है उसका ऑनलाइन कोर्सेज। उसकी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने थोड़ा सा वीडियोस का फॉर्मेट को चेंज किया है ताकि कुछ मज़ीद आसान हो जाए। कुछ चीज़ें जो पहले वीडियोस में ज़्यादा डिटेल से नहीं क्लियर की गई, मैंने उनको ख़त्म ही कर दिया ताकि हम एक प्लेन और आसान तर्जमे की तरफ जा सकें। तो इसमें मैंने 2 हिस्से किए हैं। वो कलर लेजेंड ख़त्म करके तो उसकी जगह पे मैंने ये वर्ड मीनिंग्स दे दिए हैं। ये बच्चों के लिए ज़्यादा आसान रहेगा। और दूसरा ये है कि जो टेक्स्ट है उसमें मैंने 2 कलर्स यूज़ किए हैं। ये जो ग्रीन कलर है ये सब्जेक्ट का कलर है जिससे सेंटेंस का ट्रांसलेशन शुरू होगा, और जो रेड कलर है वो वर्ब है जहाँ पे सेंटेंस का ट्रांसलेशन ख़त्म हो जाएगा। तो इसको मैं पढ़ता हूँ, फिर इसका तर्जुमा करते हैं। Once upon a time, in a not so distant future, a group of curious 9th grade students embarked on an exciting adventure into the vast world of education. ज़्यादा दूर के मुस्तकबिल की बात नहीं है। नॉट का लफ्ज़ हम इधर कहीं पे इधर आके फिट करेंगे। ज़्यादा दूर के मुस्तकबिल की बात नहीं है। नहम क्लास के नहम जमात के मुतजस्सिस तलबा का एक ग्रुप, जो बोल्ड में लिखा हुआ है ये असल में हमारा जो जिसको हम फंक्शनल सब्जेक्ट कहते हैं वो है कि ये असल में सब्जेक्ट है। इसी के मुताबिक आगे वर्ब लगता है। नहम क्लास के मुतजस्सिस तलबा का एक ग्रुप तालीम की वसी व अरीज़ दुनिया में एक पुरजोश सफ़र पर रवाना हुआ। Little did they know that their journey would take them beyond the traditional classroom walls and into the realm of massive open online courses or MOOCs. Little did they know, वो थोड़ा ही जानते थे कि उनका सफ़र उन्हें क्लासरूम की कमरा जमात की रवायती दीवारों से या रवायती कमरा जमात की दीवारों से पार मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज या मूक्स की दुनिया में ले जाएगा। दोबारा करता हूँ। लिटिल डिड दे नो, वो थोड़ा ही जानते थे। लिटिल एक नेगेटिव लफ्ज़ है, इसकी मीनिंग नहीं के भी कर सकते हैं आप, वो बिल्कुल ठीक होगा। वो भी वो नहीं जानते थे या वो कम जानते थे कि उनका सफ़र उन्हें रवायती कमरा जमात की दीवारों से दूर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज या मूक्स की दुनिया में ले जाएगा। It all began one sunny afternoon when their tech-savvy teacher, Mr. Rizwan, introduced them to the magical world of MOOCs. ये सब एक चमकीली सपहर में शुरू हुआ जब उनके टेक्नोलॉजी के दिलदादा उस्ताद मिस्टर रिजवान ने उन्हें मूक्स की जादुई दुनिया से मुतारफ़ करवाया। इट ऑल बिगैन वन सनी आफ्टरनून, ये एक सेंटेंस है, एक पार्ट है इसका जिसका हम अलग से तर्जुमा करेंगे। ये एक चमकीली सपहर में, एक धूप वाली सपहर में ये सब शुरू हुआ जब उनके टेक सेवी का मतलब होता है जिसको शौक हो, जुनून हो, इस तरह का। टेक सेवी टीचर, टेक्नोलॉजी को लफ्ज़ को छोटा किया हुआ है, इसी तरह से होता है ये टेक सेवी, टेक्नोलॉजी के दिलदादा टीचर उस्ताद मिस्टर रिजवान, जिनका नाम मिस्टर रिजवान था,
انہوں نے انہیں موکس کی دنیا، جادوئی دنیا سے متعارف کروایا۔ Today we are going to explore a new way of learning, he exclaimed, his eyes gleaming with enthusiasm. آج ہم سیکھنے کا ایک نیا طریقہ کھوجیں گے، ایک نیا طریقہ دیکھیں گے یا دیکھنے والے ہیں۔ گوئنگ ٹو جو ابھی نیکسٹ کچھ ٹائم میں ہونے والا ہے، وہ تو ہوتا ہے ہونے والا ہے، کبھی بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ آج ہم سیکھنے کا ایک نیا طریقہ دریافت کرنے والے ہیں۔ اس کا جا رہے ہیں، وہ چل جاتا ہے لیکن برا لگتا ہے، کر کے دیکھ لیجئے گا۔ آج ہم سیکھنے کا ایک نیا طریقہ کھوجنے جا رہے ہیں، ڈھونڈنے جا رہے ہیں، دریافت کرنے والے ہیں۔ ہی ایکسکلیم، وہ بولے۔ ایکسکلیم کا لفظ ہمیشہ وہاں پہ آتا ہے جب انسان کسی وہ ایکسپریشن کے ساتھ بولتا ہے۔ وہ دکھی ہو تب ایکسکلیم آئے گا، جب خوش ہوگا ایکسکلیم آئے گا، افسردہ ہوگا، حیران ہوگا، ہر جگہ پہ یہ لفظ ایکسکلیم استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی انسان کسی جذبات کے ساتھ بولتا ہے تو وہ بولے۔ لیکن یہاں پہ آپ نے جذبہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا، وہ کیونکہ آگے والی جو لائن ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ان کے جذبات کیا تھے۔ وہ جوش میں تھے، انتھوزیازم، ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں، ود انتھوزیازم، جذبے سے، جنون سے، جوش سے۔ آج ہم سیکھنے کا ایک نیا طریقہ کھوجنے والے ہیں، وہ بولے۔ ان کی آنکھیں جذبے سے، جوش سے چمک رہی تھیں۔ The students exchanged curious glances, their minds buzzing with anticipation. طلباء نے متجسس نگاہیں ملائیں۔ ایکسچینج کا تبادلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن جب ورڈز ہوں گے تو سلام دعا کے لیے ہم لکھ لیتے ہیں ایکسچینج گریٹنگز، ایکسچینج گڈ وشز، اس طرح کا۔ لیکن جہاں پہ گلانسز آئے گا، نظر آئے گا، تو پھر ہم نگاہیں، تو پھر تبادلہ کیا۔ نگاہوں کا تبادلہ تو شاید نہیں ہوگا، یہ پراپر لفظ نہیں لگے گا، ملائیں، یہ بہتر لگے گا۔ طلباء نے متجسس نظریں ملائیں۔ their minds buzzing with their anticipation، ان کے ذہن امید سے، ایک توقع سے سنسنا رہے تھے۔